कॉकरोच जनता पार्टी बा असरपा माने किभली राजनीति रे गोटे संगठन तैयारी करि पारंती सोशल मीडिया रे एटा गोटे प्लेटफॉर्म बनी जाइछि। भारत वर्ष रे असंतोष प्रकाश करिवार जेएनजी बा युवक मानक मध्यरे जो असंतोष रहिछि याकू प्रकाश करिवार ये गोटे होछि माध्यम। हठात ए कथा काहेकि ट्रिगर कला जेतबळे भारत वर्षर सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस कहले जे जो मानेकर बेरोजगार जो माने चाकरी बाकरी करूनांती से माने असरपा भलिया से माने अन्य मानक आक्रमण करूछंती। से माने मीडिया रे अछंती सोशल मीडिया रे अछंती जो मानक पाखरे रोजगार नाही चाकरी नाही। जदियो परवर्ती समय चीफ जस्टिस निज कथा को खंडन कले जे मो कथा को भूल भाव रे मीडिया रे कुआ जायछि। प्रकृत रे मु से कथा जानिया पई चाहू मो से कहिया पई चाहू नथिले एवं प्रत्येक यूथ प्रत्येक युवक होचंती मो पई प्रेरणार उत्स ए कथा से कहले। किंतु ता पूर्व भारत वर्ष रे निया लागि जायछि जेतबळे कॉकरोच जाको इंग्रजी रे कॉकरोच बोली कुआ जाउछि ओडिया होउछि असुरपा ताकू नै गोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तयारी हेछि। युवक माने युवती माने विस्फोरक मंतव्य दउचंती असंतोष प्रकाश करूचंती एवं गोटे नैरेटिव बनाउचंती जे आमो पई किछि नाही आमको व्यवस्था पोको भली देखुछि। आम पाखरे तो रोजगार नाही आम पाखरे खाइबा पाई नाही आमे जेतबळे स्ट्रगल करूछु आमको कुआ जाउछि जे आमे सब होउछु कीट आमे होउछु असरपा। तेणु सेही असरपा माने वर्तमान असंतोष व्यक्त करूछंती। ए होउछि गोटे प्लेटफॉर्म। देखंतु यार कॉन्टेक्स्ट कोन कॉन्टेक्स्ट होउछि वर्तमान समय रे नीट एग्जाम रे पेपर लीक होउछि। कॉन्टेक्स्ट होउछि बेरोजगारी बढ़ुछि युद्धर विभीषिका भितरे दरदाम बढ़ुछि। याद्वारा पिला माने युवक माने प्रभावित होउचंती स्ट्रगल असुविधाजनक स्थिति रे से माने पढ़ी पहुंची गलेनी। तेणु एतिके बेले जेतबळे चीफ जस्टिसଙ୍କର मंतव्य आसुची जाको भूल रे हो बा ठीक रे हो जो ढंग रे इंटरप्रेट करा जाउची ई गुटी ट्रिगर ई असंतोष को गोटे मात्रा को नहीं जाउची जहा फल भारत वर्ष रे असंतोष को गोटे प्लेटफॉर्म माध्यम रे एक्सप्रेस करा जाउची जे आमको व्यवस्था कीट पतंग भलिया देखुची पोकर मूल्य जहा असरपा जहा आमे होचु सैया। अर्थात जो माने व्यवस्था को काउंटर करिवे जो माने व्यवस्था ऊपर असंतोष जानिबे निर्दिष्ट भाव रे जेनजी श्रीयुक्त रवि दास आपण वरिष्ठ सांबादिक किंतु आज युवपीढ़ी को चिंताधारा टिके भिन्न से माने पुराना कालिया थिंकिंग सहित रही पारु नाहंती अनेक समय ताको चैलेंज करूचंती ताको समालोचना करूचंती किंतु सही समालोचना करबा द्वारा सेमानंको असरपा कुआ जिबा उचित की जदि जेनजी वर्सेस वरिष्ठता को आज देखा जाए राजनीति असरपार गुरुत्व रबाबुटी कोंतु असरपा सहित काहे तुलना कर जो सुनतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बयान जो कथा मंतव्य देले जेते ताकू खंडन करूदा काहे ये आजिर कथा नै कालिर कथा नै गला 7 दिन हैला 5-7 दिन हैला देखुथिले ए चीफ जस्टिस ए वक्तव्य को लेके खाली कोटे प्लेटफॉर्म शताधिक प्लेटफॉर्म रे ए संक्रांत वितर्क चली ये चीफ जस्टिस जा कहले को मान को लक्ष्य करी कहले से जो प्रथम तांकर कहितले फेक डिग्रीधारी लॉयर्स फेक डिग्रीधारी लॉयर्स यूके कहउतले से माना से ठीक जो माना पाखे प्रकृत डिग्री नाही किंतु लॉयर बनी जाई लॉयर बनी चंती हां से कॉन्टेक्स्ट रे कहि कि गुडिया ऋतु अछंती अनएम्प्लॉयमेंट काम नाही से माने परजीवी पैरासाइट्स तांकर काम हला एकदा करिबा आरटीआई एक्टिविस्ट हेजिबा आरटीआई एक्टिविस्ट हेजिबा सोशल मीडिया रे रही आक्रमण करबा ई सब काम चली चंती दे आर लाइक कॉकरोच होया माने अच्छा कॉकरोच दे कहला माने आपण जानते कॉकरोच कहि देले एटा सब सांबादिक मते भाई अनेक सांबादिक अछथि आज काली आपण देखबे मेनी सांबादिक प्रख्यात सांबादिक अनेक बड़ बड़ सांबादिक से माने वर्चुअली अनएम्प्लॉयड हो जाइछन वर्तमान जुग रे से माने निज निजर यूट्यूब चैनल करी विभिन्न बाहर करूछन आपण तो अनएम्प्लॉयड कोइ कारण बेकार कहि पारती एबार को से विशेष भाव रे जहा कहिले जार किछ काम न नाही फेक डिग्री हमको एते तो ओडिसा रे भारत वर्ष रे कोटी कोटी लोक अछन आपण धनु माने अनेक समय कहते आमे भी डिस्कशन करिचे अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट डिग्री अछि कि एम्प्लॉयबल क्या योग्यता नहीं तांकर बोली कुआ जाउची एकरा मध्ये आलोचित होले किंतु सही बात का संख्या यदि फेक डिग्री को किंतु डिग्री अछि एही मान का संख्या ए जो अनएम्प्लॉयड बहुत इवन भलो डिग्री दे मन लोक अनएम्प्लॉयमेंट
ଏଇମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ? ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କହୁଛୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅସରପା ସହିତ ଯୋଡୁଛୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବେରୋଜଗାର, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ କି ନୁହେଁ? এই গণমাধ্যমରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେମାନେ ଆକୁ ନେଇ ଜାଣି ପକେଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରଜୀବୀ କିଛି ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ବାନ ନକ୍ସଲ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ଯେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କରି କୁହାଗଲା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ମତେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା ସିଏ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ କଥା କହିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ, ତା ତ ଯିଏ କ୍ଷମତା ସହିତ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକମତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଣ କରିଦିଅ, ଆମକୁ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ କାହିଁକି କରାଗଲାନି। ନିଆରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସରପା ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅସରପା ସହିତ କାହିଁକି ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଅସରପାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ? ଅସରପା ଶବ୍ଦକୁ ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହଉଛି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚେ ଯୋଉ କୀଟ, ସେ ହଉଛି ଅସରପା। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ଅସରପା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଡ ଧରଣର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାତ୍ୟା ହୁଏ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବ ସେ ହଉଛି ଅସରପା। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିପାରେ ସେ ହଉଛି ଅସରପା, ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଘୃଣିତ ଜୀବ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଘୃଣିତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାର୍ଟ ଉପରେ, ଆମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ, ଆମ ଦେହ ଉପରେ ଚଢିଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେ ହେଲା ଘୃଣିତ। ଯିଏ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ସବୁଠି ମିଳେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘର କନ୍ଦି ଯୁଆଡେ ଆପଣ ପାଇବେ ସେ ଅସରପା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ନେଚର ସହିତ ଯୋଉ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଇଏ ସହଜରେ ମରେ ନାହିଁ, ଅସରପା ସହଜରେ ମରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭଲ ପାଏ। ଅସରପାର କ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି ଏହା ଅନ୍ଧାରକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବେରୋଜଗାରୀ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ଅଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପଡନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ନଥାଏ, ସେମାନେ ହେଲେ ଅସରପା। ଅସରପା ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦଟି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ବିତର୍କିତ, କିନ୍ତୁ କକ୍ରୋଚ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦେଶରେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରାଯାଇଛି ତା ଭିନ୍ନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅସରପା, ଏ ଅସରପା ଯଦି ଯୁବକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ, କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଚାକିରି ମିଳୁନି, ଯେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ପିଲା ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଥିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ବିଦ୍ରୋହ କଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଚୋର, ଏଇଟା ଖରାପ ଲୋକ, ଏଇଟା ବଦମାସ, ଇଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରେ, ଇଏ ପଇସା ନିଏ, ଏ କଥା ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସେଇ ବର୍ଗର, ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସରପା। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ନିହାର, ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେବେ କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଛି, ଅସରପା ଅନ୍ଧାରକୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ତିଷ୍ଠି ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ନା କୌଣସି ଚାକିରି ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ନା ସମାଲୋଚନା କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମାଲୋଚନା এইটা যেমতি কহিলে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মিশ্র আগ্রহ কহিলে যে এই ট্রিগরটা কোন পাই হেলা, ট্রিগরটা মু ভাবুনি যে কেবল চিফ জস্টিস ক গোটে মন্তব্যକୁ নেকি ট্রিগর হেলা, এই ভিতরে যে বিদ্রোহটা কହୁଛନ୍ତି, যে সিস্টেম বিরোধরে, যে বেকারি বিরোধরে, যে দুর্নীতি বিরোধরে বিদ্রোহটা জেনজি কু কুহা যাଉଛି যে ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇ ଯାଆନ୍ତି। এই রিঅ্যাকশনটা ଅଛି ভিতরে ভরি ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉ କ୍ଷୋଭ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ ବିରୋଧରେ, ଚାକିରି ମିଳୁନି, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ମିଳୁନି, এই ବିଦ୍ରୋହଟା ଅଛି, ବିଦ୍ରୋହଟା ୟାକୁ ଟ୍ରିଗର କଲା ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ କ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଗୋଟେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଟ୍ରିଗର କଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନେପାଳରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ସତ୍ତା ବଦଳେଇ ଦେଲା, ଗୋଟେ ରାପରଟେ ଆସିକି କିଛି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜେନଜି କୁ एकजुट କରିକି ଗୋଟେ ସରକାର ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ତ এইଭଳି ଜେନଜି କୁ ଏତେ ହାଲକାରେ ନେବା କଥା ନୁହଁ। ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରପର ଫୋରମ କ୍ରିଏଟ କରାଯିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାର ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଆକାରରେ ବିଫଳ ହବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋରମଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି,
এই সোশিয়াল মিডিয়া ଗୋଟେ ବଡ ଟୁଲ ଏବେ ସରକାରକୁ ଦେଲେ। ପାର୍ଟି ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜେନେରେଟ এটা କରୁଛି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା Yes, it's a platform. ହଁ ଏଇଟା ରବାକୁ ଗୋଟେ Yes, କଥା yes. କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜେଏନଜି ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରିକ୍ଲେମ କରୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଅଧିକାରକୁ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ଆମେ ହାର ମାନୁନୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖିଛୁ ଆମେ କକ୍ରୋଚ ହବୁ ଆମେ ଅସରପା ହବୁ